এখানে रब আসবি मुस्तफा তারপরে तू আছে বাবা मुझे हज पे बुला आके मैं देख लूं নাই आँख से বাবা काबा तेरा কেইটা রোজা রাখিস या अल्लाह या अल्लाह বাজান या এই তো अल्लाह या কেইটা अल्लाह রোজা রাখিস या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हज का शरफ हो फिर अताया रब मुस्तफा हज का शरफ हो फिर अताया रब मुस्तफा मीठा मदीना फिर दिखा मीठा मदीना फिर दिखा या रब मुस्तफा या रब मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला ও তুমি ইফতারের টাইমত আগত বহি যাও না কি বা কইছি কি হে বুঝবো আব্বা আব্বা তুমি ইফতারের টাইমত আগত বহি যোৱা চবতকে আগত ন মুৰব্বী হয় তুমি ন গোটেই সোমাই দিম